नाजरीन, 1960 की दहाई के अवैल की बात है। पंजाब के दूर अफ्तादा ज़िला झंग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के लिए एक प्राइमरी स्कूल टीचर जिसका नाम रहमत इलाही होता है मिलने के लिए आता है। डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात में वो कहता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी 3 जवान बेटियाँ हैं जिनकी शादी करनी है और मैं रिटायरमेंट पर हूँ, मेरी रिटायरमेंट होने वाली है और मेरे पास कोई अपनी छत नहीं है। तो मैं बहुत ही मेरे हालात बहुत ज़्यादा कसम कुर्सी के हालात बहुत ख़राब हैं। तो ये है कि आप मेरी मदद करें। और मैं पिछले कई हफ्तों से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ। तो मेरे ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। इस पर वो डिप्टी कमिश्नर चौंक गया। उन्होंने उसे मशकूक नज़रों से देखा कि स्कूल टीचर शायद अपने तौर पर या झूठ बोल रहा है। और इस कैफियत को वो स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर रहमत इलाही भांप गया कि साहब मुझे मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। तो उस पर वो रोने लग गया और उसने कहा कि मैं अल्लाह के नाम पे तो शायद आपको झूठ बोल देता, लेकिन उस मुबारक हस्ती हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बेशक आप मेरा पता करा लें। तो उस पर वो उनकी मंतिक से थोड़ा हैरान भी हुआ। खैर, उसने उसको कहा, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप चले जाएं और 3 हफ्तों बाद आप मेरे पास आइएगा। और वो जब स्कूल टीचर चला गया तो डिप्टी कमिश्नर ने उस इलाके में उस स्कूल टीचर के बारे में अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, तफ्तीश की। तो पता चला कि वाकई वो गरीब भी है, उसकी कोई अपनी छत भी नहीं है, 3 जवान बेटियां भी हैं और उसके बाद वो रिटायरमेंट पर भी है और वो वाकई झूठ भी नहीं बोलता। इस पर उसने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने अफसर माल को बुलाया जिसका नाम गुलाम अब्बास था। तो उसको उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसी ज़मीन का टुकड़ा, नाजरीन इससे कबल मैं आपको बताता चलूँ कि उस दौर में डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियार होता था कि वो बंजर और बेयाबान ज़मीन, यानी उसमें बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि 8 मुरब्बे और बाज़ ये कहते हैं कि 8 एकड़ का उसको इख्तियार था कि वो किसी को भी दे सकता था कि वो उसको आबाद करे और उस पर अपनी फसल उगाए और एक अरसा एक लीज पर देकर वो एक अरसे के बाद वापस गवर्नमेंट के पास चली जाती थी। तो उसने अपने अफसर माल को कहा कि मुझे कोई ऐसी अच्छी ज़मीन जो थोड़ी सी उसके बाद मुशक्क़त के बाद यानी कि वो काश्तकारी के काबिल हो। उस पर वो अफसर माल ये समझता है कि साहब किसी अजीज़ को नवाजना चाहते हैं। तो उस पर वो एक ऐसी ज़मीन तलाश करता है जो ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा बंजर भी नहीं थी। 3 हफ्तों के बाद वो स्कूल टीचर रहमत इलाही साहब आते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास और डिप्टी कमिश्नर उसे वो अलाटमेंट के डॉक्यूमेंट्स देता है। वो चले जाते हैं। नाजरीन, अब इस स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। डिप्टी कमिश्नर साहब जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे, उसके बाद उसकी तरक्की होती है, वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हो जाते हैं, उसके बाद वो सेक्रेटरी इंडस्ट्री हो जाते हैं। वो तरक्की, फिर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी एजुकेशन से होते 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 प्रमोट होते होते वो ऐवान सदर में सदर अयूब खान के सेक्रेटरी तैनात हो जाते हैं। और उस वक्त जो पाकिस्तान का कैपिटल था वो कराची था, नाजरीन इस्लामाबाद नहीं था। वो अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, किसी सोच में गुम होते हैं। तो अचानक उन्हें एक डाक में एक यानी कि लेटर आता है 9 साल बाद। यानी कि उस लेटर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक ख़त होता है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक ख़त होता है। जो ख़त होता है रहमत इलाही जो झंग के स्कूल टीचर थे उनकी तरफ से, वो लिखते हैं कि साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी भी कर ली है,
میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے گھر یعنی سعودی عرب میں اللہ کے حضور جا کے میں نے حج بھی کر لیا ہے، تو اب مجھے اس زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور حاجت مند کو یہ زمین دے دیں۔ اس پر وہ جو سیکٹری ایوب خان کے سیکٹری پریزیڈنٹ ایوب خان کے سیکٹری حیران ہو جاتے ہیں، سختی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ وہ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک دروازہ کھلتا ہے اور صدر ایوب خان اندر آتے ہیں۔ وہ اپنے سیکٹری کو اس حالت میں یعنی کہ سختی کی حالت میں بیٹھا دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ پریشان ہے، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ جو ان کے سیکٹری صاحب انہیں سارا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے پاس ایسے ایک اسکول ٹیچر آیا، میں نے اس کو زمین دی، اب اس نے یعنی یہ زمین مجھے واپس کر دی ہے۔ اس پر ایوب خان بہت خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا کام، بہت نیک کام کیا ہے، اور انعام بطور میں یہ زمین آپ کے نام، میں ابھی گورنر کو فون کرتا ہوں لاہور میں، یہ زمین آپ کے نام آپ کر دیتے ہیں۔ تو اس پر اس سیکٹری کے تاریخی الفاظ، اس نے کہا سر مجھے زمین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں نہیں لینا چاہتا۔ ایوب خان کہتے ہیں کیا آپ کو زرعی رقبے میں، زرعی زمین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب میری ڈیتھ ہوگی، جب میں مروں گا تو مجھے صرف جو زمین چاہیے وہ 2 گز زمین چاہیے، اور 2 گز زمین تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی، تو لہٰذا مجھے اس زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس سیکٹری کا نام قدرت اللہ شہاب ہے، اور وہ یہ واقعہ اپنے یعنی کہ جو شہاب نامہ ہے، جو اس کی یادداشتیں ہیں، وہ یہ واقعہ اس میں لکھتے ہیں۔ اور اس میں ہی ناظرین آج کے دور میں نہ وہ رحمت الہی ہے اس طرح کا وہ یعنی اسکول ٹیچر، نہ وہ قدرت اللہ شہاب جیسے افسر ہیں۔ ناظرین، وہ صدر ایوب خان کے آفر کے حوالے سے وہ قدرت اللہ شہاب یہ بھی لکھتا ہے کہ صدر ایوب کا تعلق ہزارہ ڈویژن سے تھا، کے پی سے تھا، انہیں بھی زمینوں کا بہت شوق تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے بڑے شوق سے آفر کی کہ شاید شہاب صاحب میری یہ آفر قبول کریں گے، بلکہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اس مرد مجاہد نے، اس صوفی نے، بلکہ بعض اسے صوفی بھی کہتے تھے، صوفی قدرت اللہ شہاب، اس نے وہ زمین لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، آج کے دور میں کیا ایسے اسکول ٹیچر، کیا ایسے افسر موجود ہیں؟ یقیناً ہوں گے، لیکن بہت تھوڑے، خال خال۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔